It's important to uplift Romani musicians and help them advance in the music industry. Romani djilli är barbara luma. Det var även gilabas. Det är viktigt att människor med alla typer av bakgrunder ska få ta plats i den europeiska musikindustrin. Romani music, feel the vibe, make it spin. Everybody deserves a place in the music industry, whether your background, your nationality, your age, your race, your gender, your genre. Everybody should be able to play their music. Romská hudba je nedílnou součástí světového kulturního dědictví a proto bychom se měli snažit o její zachování. Sou uma grande fã de Manouche Jazz, que é tipo de música que tem origem na música romani. Eu acho que a música romani ela é muito rica, muito criativa e por conta disso eu acho que ela tem que ser cada vez mais divulgada para que mais pessoas se envolvam nesse universo e ela possa se expandir e ter cada vez mais reconhecimento. Glasba je srce vsake kulture, vsake države, vsakega. In zato je zelo pomembno, da se glasba razvija, ne samo, da se ohranja tradicija, ampak da gre naprej tudi s sodobnimi glasbenimi tokovi, da je živa. Isto velja za vse glasbenike, tudi za romske glasbenike, kajti če bodo oni rasli, bomo vsi skupaj bogatejši. Olá, meu nome é Francisco. Estou aqui a participar com um projeto Pal Sound e tem sido uma experiência mesmo incrível, porque eu estou mesmo a aprender muito com a cultura românica, com a música românica, que é tão rica e tão interessante e tão criativa. Então tem sido mesmo uma experiência mesmo fascinante. Obrigado. C'est important pour la Roma culture de nous avoir comme mentors pour pouvoir les élever. Romani muzika ili zelo pomembno, da go mengaro narodu po celo svetu. Romani muzika ili mengari kultura, romani muzika ili mengari čip i zaradi toga morinamo podpirini saren glasbenikom i još jedhale ki bez družine mešano kulture. Romani kultura i naromani kultura.